Diona je četvrti po veličini Saturnov mesec i najdalje je među većim unutrašnjim satelitima, a krije brojne zanimljive misterije poput neobičnih pramenih struktura u vidu dubokih svetlih kanjona i litica koje nam ukazuju na prilično interesantnu prošlost. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji Gravitacioni manevar. U ovom videu govorit ću o tome šta sve znamo o Dioni i vidjet ćemo kakve misterije krije ovaj interesantan i Saturnov mesec. Početkom 1684. godine čuveni italijanski astronom Giovanni Domenico Cassini odlučio je da ponovo otpočne potragu za novim Saturnovim satelitima koristeći vazdušni teleskop u Pariškoj observatoriji gdje je radio kao direktor. Par decenija ranije Christian Huygens je otkrio prvi i najveći Saturnov mesec Titan, a sam Cassini je otkrio dodatna 2 meseca tokom 1671. i 72. godine, ali je pretpostavio da tu nije kraj priče o satelitima, što će se ispostaviti kao dobra odluka, jer je tokom jedne večeri posmatranja 21. marta 1684. godine otkrio još 2 nova meseca. Ugledajući se na Galilea, koji je 7 decenija ranije otkrio 4 Jupiterova satelita, koja je nazvao Sidera Medicea u čast porodice Medici, Cassini je ovih 4 satelita odlučio da nazove Sidera Lodoicea, što bi u prevodu glasilo Lujove zvezde, u čast francuskog kralja Luja XIV. Međutim, sredinom 19. veka John Herschel je predložio da se imena meseca sunčevog sistema promene u imena iz grčke mitologije u skladu sa imenima planeta iz rimske mitologije, tako da su 4 Cassinijeva satelita po redosledu otkrića danas poznata kao Japet, Rea, Tetis i Diona. U Cassinijevo doba podaci o fizičkim karakteristikama meseca sunčevog sistema bili su vrlo skromni i svodili su se na relativnu sjajnost gledano kroz teleskop, što je bila stvar subjektivne procene, kao i relativna udaljenost od matičnih planeta izražena kroz broj prečnika matične planete, bez detaljnije procene izražene u kilometrima, a to je bio slučaj iz nekoliko razloga. Na primjer, početkom 17. veka astronomi su znali relativne veličine orbita planeta, kao i međusobne udaljenosti izražene u proporciji sa zemljenom orbitom iz Keplerovih zakona kretanja planeta, ali kako tada još nismo znali preciznu udaljenost Zemlje od Sunca, nismo mogli znati mase planeta i meseca, osim u relativnom odnosu. Međutim, kako je upravo Cassini tokom 1672. godine uspeo da utvrdi najprecizniju udaljenost Zemlje od Sunca koristeći metodu paralakse planete Mars, time je otključana nova epoha astronomije, jer su naučnici mogli da utvrde više podataka o planetama i konkretno mesecima širom sunčevog sistema. Tako je, na primjer, za Dionu bilo poznato da kruži oko Saturna sa periodom od 2,7 dana, a kako je Saturnova masa mogla biti izračunata na osnovu Keplerovih zakona i Newtonove gravitacione jednačine, također je izračunata i masa Dione i utvrđeno je da ona iznosi 1,5% mase našeg meseca, kao i da udaljenost od Saturna iznosi 377.000 km, što je jako slično udaljenosti meseca od Zemlje. Ipak, i dalje nepoznanica bila Dionin prečnik i sastav, jer je ona u teleskopima tog doba bila samo sjajna tačkica, ali u narednim vekovima domišljati naučnici su uspeli da procene prečnik i gustinu Dione na jako zanimljiv način. Moćni teleskopi omogućili su da se Diona razazna kao jasan disk umjesto kao svetla tačkica, na osnovu čega su astronomi mogli da izmere njen ugaoni prečnik, što je u kombinaciji sa udaljenošću od Zemlje i malo trigonometrije omogućilo da se njen prečnik proceni na 1122 km. Na osnovu te procene možemo da izračunamo zapreminu Dione, što u kombinaciji sa masom dobijenom iz Keplerovih i Newtonovih zakona omogućava izračunavanje prosječne gustine koja iznosi 1,47 grama po kubnom centimetru, koja ukazuje da je Diona većinski sačinjena od vodenog leda. Tokom 19. veka također je preciznije izmeren albedo, odnosno reflektivnost Dionine površine, i ona skali od 0 do 1 iznosi 0,998, što znači da je površina izuzetno reflektivna, a to se divno uklapa ako je sastav površine zapravo od vodenog leda. Stalno se trudim da spomenem ovakve detalje jer mi je jako fascinantan proces naučnog otkrića, posebno koristeći indirektne metode o kojima sam govorio do sada, jer smo na osnovu njih već utvrdili okvirni sastav, prečnik, masu i gustinu Dione, a da nismo čak ni poslali svemirsku sondu ka njoj da istraži izbliza. Razlog zašto ovo ističem je paralela sa današnjim istraživanjem dalekih egzoplaneta, gdje također putem indirektnih metoda pokušavamo da utvrdimo detalje o njima, a ako vas interesuje više detalja, toplo preporučujem da pogledate raniji video o toj temi.
Pre nego što dođemo do epohe istraživanja Dione izbliza putem svemirskih sondi, odakle crpimo najviše naučnih podataka i fantastičnih fotografija, htio bih još samo da istaknem jednu zanimljivost i misteriju za koju smo znali i tokom perioda teleskopskih istraživanja, a to je da se Diona nalazi u orbitalnoj rezonanci sa Enceladom u odnosu 1:2, što je jako zanimljivo za unutrašnji sastav ovih satelita. Orbitalna rezonanca znači da za jednu orbitu Dione oko Saturna Encelad napravi tačno 2 orbite i tokom svakog susreta ova 2 meseca gravitaciona interakcija među njima teži da uveća ekscentricitet njihovih orbita, ali kako je Diona oko 15 puta masivnija, Encelad ima najveću promjenu orbite, zbog čega dolazi do većeg klimatskog zagrevanja njegove unutrašnjosti. Saturnova gravitacija deluje na Encelad tako da ga deformiše do te mere da Encelad, uprkos tome što je jako malen mesec sa prečikom manjim od 500 km, usled trenja unutrašnjosti ima tečni vodeni okean i gejzire koji izbacuju tu vodu u svemir, formirajući Saturnov E-prsten, ali to je tema koju sam obradio u ranijem detaljnijem videu. Kako je Diona dosta masivnija od Encelada, efekat klimatskog zagrevanja na nju je dosta slabiji, ali ne i zanemarljiv, tako da je još pre posjete od strane svemirskih sondi spekulisano da Diona poput Encelada možda ima tečni vodeni okean u unutrašnjosti, ali hajde sada da vidimo šta smo zaista otkrili tokom bliskih istraživanja. Diona je prvi put fotografisana izbliza tokom 1980. godine, kada je sonda Voyager 1 proletela pored Saturna i sa udaljenosti od 790.000 km uslikana je ova fotografija, gdje na površini vidimo neobične pramene strukture koje su svetlije od ostatka površine, kao i ova fotografija sa udaljenosti od 240.000 km, gdje vidimo još više površinskih detalja. Astronomi su bili iznenađeni ovakvim strukturama i jedna od hipoteza je bila da je to posljedica kriovulkanizma koji je nataložio svetlije čestice na površini ili da su to zraci materijala izbačenog nakon formiranja kratera na površini, ali nijedno od tih objašnjenja nije bilo uverljivo zbog mnoštva razloga. Hipoteza o kriovulkanizmu je bila problematična jer se sa Voyagerovih fotografija nije moglo utvrditi od čega je sastavljen taj svetliji materijal koji bi prekrio površinu tako da se ne sakrije geografija terena ispod njega, a također je bilo problematično objasniti zašto se ova struktura samo nalazi na pratećoj hemisferi Dione, a ne i na vodećoj. Drugo objašnjenje o zracima materijala izbačenog formiranjem kratera je također bilo problematično jer ove strukture nisu pravolinijske poput onih kakve vidimo na našem mesecu, recimo oko kratera Tycho, ali također zbog činjenice da se nalaze na pratećoj, a ne na vodećoj hemisferi Dione, koja bi trebala imati relativno manje sudara. Najdetaljnija Voyagerova fotografija površine Dione je uslikana sa udaljenosti od 162.000 km, na kojoj vidimo površinu ispunjenu kraterima prosječnog prečnika oko 30 km, kao i uske doline u vidu raseda koji se prostiru stotinama kilometara po površini, ali zbog ograničenja rezolucije dostupne astronomima u tom trenutku nismo mogli utvrditi pravi uzrok pramenastih struktura na površini. Tek kada je misija Cassini ušla u orbitu oko Saturna, dobili smo detaljnije fotografije i naučne podatke koji su s jedne strane razrešili misteriju površinskih pramenih struktura, ali su s druge strane otvorile nove misterije o turbulentnoj istoriji ovog meseca. Cassini je tokom misije ukupno obavio 5 proleta pored Dione i to na udaljenostima između 100 i 500 km iznad površine i uspeo je da fotografiše čitavu površinu vodeće i prateće hemisfere i već prve fotografije uslikane krajem 2004. godine uspjele su da objasne šta su zapravo pramenaste strukture na pratećoj hemisferi. Naime, fotografije su ukazale da ove svetle formacije nisu nanosi po površini, već su to svetle litice na kojima je izložen sveži led, a one se prostiru stotinama kilometara po površini i u proseku su visoke nekoliko kilometara, a ovakvi rasedi su poznatiji i pod imenom kazmata. Ovi rasedi su nastali kao posljedica tektonskih pomeranja ledene kore, prvenstveno zbog sleganja dubljih slojeva kako se Diona hladila tokom geološkog vremena, međutim i dalje je bila misterija zašto se ovi rasedi nalaze isključivo na pratećoj hemisferi. Pošto je Diona klimatski vezana za Saturn, odnosno uvek istom stranom okrenuta ka njemu, prateća hemisfera je ona koja je usmjerena u suprotnom smeru od orbitalnog kretanja meseca, a kako na vodećoj hemisferi ne postoje ovakvi svetli rasedi, naučnici su pretpostavili da su oni najverovatnije tokom vremena izbrisani kroz veću stopu sudara sa asteroidima i drugim objektima u Saturnovoj orbiti. Također je detektovana i razlika albeda među hemisferama, gdje je prateća tamnija od vodeće, što je u skladu sa drugim Saturnovim mesecima poput Tetisa i to je slučaj iz nekoliko razloga.
Vodeća hemisfera Saturnovih meseca ima veću stopu sudara sa ledenim česticama tokom orbite, a koji potiču iz gejzira koje Enkelad izbacuje u svemir, dok je tamnija prateća hemisfera pod većim intenzitetom sudara sa elektronima koje ubrzava magnetno polje Saturna, koje rotira brže od Dione, pa se tu dešavaju hemijske promjene sastava površinskog leda zbog čega je on tamniji. Međutim, kada su astronomi uporedili broj kratera na pratećoj hemisferi sa suprotnom stranom Dione, utvrdili su da zapravo prateća hemisfera ima veći broj kratera, što je bilo veoma intrigantno, jer tako nešto ne bi trebalo da bude slučaj sa aspekta orbitalne mehanike. Hipoteza koja objašnjava ovakvu situaciju jeste to da je Diona u dalekoj prošlosti najverovatnije imala ogroman sudar sa nekim protomesecom ili velikim asteroidom, zbog čega je čitav mesec ili njegova ledena kora zarotirana za 180 stepeni i današnje hemisfere su zapravo zarotirane u odnosu na početni položaj, a što je jako interesantno. To ujedno može da objasni način formiranja pramenastih struktura, jer bi se sudar koji je obrnuo Dionu najverovatnije desio na toj hemisferi koja je tada bila vodeća, a što bi dovelo do nastanka pukotina i raseda koje vidimo danas. Cassinijeve fotografije su također detektovale dugačke, a uske depresije, poznatije kao fosaje, koje se prostiru desetinama kilometara po površini preko starijih kratera, a široke su samo oko 5 km, što sugeriše da su nastale kasnije kao posljedica tektonskog pucanja kore, a razlikuje se od hazmata terena po tome što su udubljenja tipično plića i uža. Na površini Dione nalazi se jedna ogromna dorsa, odnosno planinski lanac koji se zove Janiculum dorsa i prostire se više od 800 km u dužinu sa prosječnom visinom od 2 km, što snažno ukazuje na mogućnost postojanja tečnog vodenog okeana u unutrašnjosti Dione, ali o tome ću reći malo više kasnije. Najveći krater na Dioni, ili preciznije rečeno udarni basen, je Evander koji ima 350 km u prečniku i nalazi se na južnoj hemisferi, a procenjuje se da je nastao pre 1 do 2 milijarde godina jer je njegova struktura od višestrukih udarnih prstenova relaksirana u odnosu na okolnu topografiju. To u prevodu znači da je krater plići nego što bi trebao biti za svoju veličinu, a ukazuje da je Diona tokom formiranja ovog udarnog basena bila toplija nego danas, a interesantan je podatak da značajan procenat kratera na Dioni koji su manji od 20 km u prečniku najverovatnije potiču od materijala izbačenog formiranjem Evandera. Ovi veliki krateri su sami po sebi interesantni jer mnogi od njih imaju centralno uzvišenje koje vidimo širom sunčevog sistema, ali ako mene pitate, najzanimljiviji krater na Dioni pronađen je slučajno prilikom slikanja oboda meseca tokom jednog proleta sonde Cassini iz 2005. godine. Na ovoj fotografiji vidimo koliko je zapravo teren na Dioni neravan, ali ako obratite pažnju na ovu veoma strmu liticu, vidjet ćete da se na njoj nalazi gotovo vertikalni krater prečnika 3 km, što nije nešto što se često viđa u sunčevom sistemu i znači da se ovaj udar dogodio pod veoma oštrim uglom u odnosu na površinu Dione. Na Dioni su poznata i 3 lanca kratera poznatija kao katene, a koji nastaju tako što asteroid koji se raspao na fragmente udara u površinu pod oštrim uglom jedan za drugim, ali je prilično retko da se udar dogodi u gotovo vertikalnu liticu. Orbiter Cassini je tokom ukupno 5 proleta pored Dione merio gravitaciono privlačenje meseca koristeći Doppler pomeranje signala primljenog sa Zemlje, što je izazvano ubrzanjem ili usporenjem sonde usled raspodele mase u unutrašnjosti Dione i na osnovu ovih merenja utvrđeno je da Diona ima diferenciranu unutrašnju strukturu. U centru se nalazi gusto jezgro sačinjeno od stena prečnika 400 km, dok se iznad nalazi sloj dubine 160 km sačinjen od vode, najverovatnije u potpuno zaleđenom stanju, ali postoje modeli koji ukazuju da je sloj najbliži stenovitom jezgru možda u tečnom stanju, pre svega usred klimatskog zagrevanja koji izaziva rezonanca sa Enkeladom o čemu sam ranije govorio. Još jedan podatak koji ide u prilog hipotezi o postojanju tečne vode u unutrašnjosti Dione jeste Janiculum dorsa o kojoj sam također govorio, jer se formiranje ovih planina najjednostavnije može objasniti ukoliko se ispod kore nalazi sloj tečne vode koji omogućava nastanak takve topografije na površini. Kako se Diona ne nalazi u hidrostatičkoj ravnoteži, gdje je površina u ravnoteži između gravitacije i potiska slojeva ispod kore, već u takozvanoj izostaziji, gdje se svaki zasebni segment kore samostalno pozicionira u zavisnosti od gustine, mase i topografije, tečni vodeni okean u unutrašnjosti Dione elegantno može da objasni mehanizam nastanka pramenastih struktura i raseda, kao i veliku dorsu na površini, a što je jako interesantno.
Ovaj okean slane tečne vode nalazi se oko 100 km ispod ledene kore, što objašnjava zašto nismo detektovali gejzire poput onih na Enkeladu, gdje je procenjena debljina kore samo oko 15 km, a pritom modeli ukazuju da ova tečna voda postoji milijardama godina, što otvara vrata za potencijalno postojanje života. Čak i pre lansiranja misije orbitera Cassini, astronomi su znali da Dione ima jedan koorbitalni mesec nazvan Helena, koji se nalazi na Lagrange 4 tački ispred Diona u orbiti, a tokom misije Cassini je otkrio da se i na L5 tački također nalazi trojanski mesec koji je nazvan Polideuk, što znači da je Diona pored Tetisa jedini mesec koji ima sopstvene trojance. Helena ima dimenzije 43 x 39 x 26 km i prve fotografije ovog trojanskog meseca pružio nam je Voyager 2 tokom 1981. godine, ali Cassini je tokom misije obavio nekoliko bliskih proleta pored njega i pružio nam je sjajne fotografije ovog neobičnog satelita. Na vodećoj hemisferi vidimo da je površina prekrivena finim praškastim materijalom, odnosno ledenim česticama koje Enkelad izbacuje u orbitu, ali naročito interesantno što postoje jasne vidljive naznake tokova ovog materijala kao da je u pitanju tečnost, ali kako je to moguće objasniti? Na osnovu stepena reflektivnosti površine utvrđeno je da je veličina ovih čestica od 1 do 100 mikrometara, a na osnovu veličine Helene, čime je utvrđeno da je površinska gravitacija izuzetno slaba, zaključeno je da je materijal na površini porozan poput snega, što omogućava prilično zanimljivu dinamiku pomeranja. Testovi na Zemlji sa sličnim praškastim lunarnim regolitom kako bi se testirao efekat poznatiji kao udarno baštovanstvo, gdje jednostavnije rečeno udari mikrometeorita i drugih objekata tokom vremena mešaju i pomeraju čestice površine, otkrili su da se ledene čestice na Heleni ponašaju kao nenjutonovski fluid, odnosno da se tokom vremena kreću nalik na glečere ili istopljeni vosak pod dejstvom udara mikrometeorita. Druga strana Helene je sasvim drugačija i ispunjena je sa preko 70 kratera koji su morali nastati pri dosta malim brzinama jer je prva kosmička brzina Helene samo 7 metara u sekundi i brži udari bi doveli do uništenja čitavog meseca, što se izgleda nije dogodilo u skorijoj prošlosti. Drugi trojanski mesec Dione, odnosno Polideuk, dosta je manji od Helene sa samo 3 km u prečniku i kako je najbolja Cassinijeva fotografija uslikana sa preko 40.000 km, možemo da zaključimo da je ovaj mesec blago izduženog oblika i da je površina prekrivena finom ledenom prašinom nalik na Helenu, vodeći se reflektivnošću površine i hemijskim sastavom regolita. Ovi koorbitalni meseci možda mogu da objasne još jednu intrigantnu Dioninu misteriju, a to su neobične svetle prave linije koje se prostiru paralelno sa Dioninim ekvatorom i zovu se Linear Virgae, koje je 2018. godine otkrila naučnica Emily Martin tokom pregledanja fotografija površine. Poreklo ovih linija je i dalje misterija, pre svega jer je jako neobično pronaći potpuno prave linije u prirodi koje se prostiru desetinama kilometara po površini, a pritom poznati mehanizmi poput kotrljanja stena niz padine ili lančani udari asteroida u vidu Katena teško mogu da objasne ovakve formacije koje smo pronašli i na još jednom Saturnovom mesecu, odnosno na Rei. Jedno od objašnjenja govori o tome da udari mikrometeorita u površine Helene i Polideuka, uz činjenicu da oni imaju jako slabu gravitaciju, možda izbacuju sitne čestice materijala koje padaju na površinu Dione, formirajući vrstu Katena gdje imamo udare miliona čestica u pravoj liniji, a što bi ujedno objasnilo zašto se ove linije nalaze blizu ekvatora, ali to je i dalje otvoreno pitanje i misterija koju trebamo rešiti. Nadam se da ćemo u skorije vreme ponovo imati orbiter oko Saturna i da ćemo još detaljnije istražiti njegove brojne mesece, jer možda upravo ledeni meseci sunčevog sistema poput Dione posjeduju pogodne uslove za postojanje života van Zemlje i stoga trebamo da planiramo još ambicioznije misije kako bi jednog dana zaronili u ove duboke tamne okeane. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.